Asmaul Husna, pembacaan doa tilawah, pembacaan tahlil, nasihat kepulangan santri, doa penutup dan musafahah. Baik, untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca qasidah Qur'aniyah yang akan dipandu oleh perwakilan dari santri putra. Kepada yang bertugas kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzala an qawli wa fi'li wa niyati وافتح
وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى. Terima kasih kami sampaikan kepada petugas atas lantunan qasidah yang telah dibacakan. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa yang berbahagia, sebagai umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang memberikan cahaya dan petunjuk bagi kita semua. Oleh karena itu, marilah kita sejenak menenangkan hati dan menyimak pembacaan surat Al-Kahfi yang insya Allah akan menambah keberkahan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada petugas dari santri putri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا
ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا فاتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أغفلت
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما
كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع
ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga setiap ayat yang dibacakan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa yang berbahagia, di antara keindahan ibadah adalah ketika kita menyebut dan mengagungkan nama-nama Allah yang mulia. Setiap namanya mengandung makna kasih sayang, kekuasaan, dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Pada pagi yang penuh berkah ini, marilah kita menundukkan hati, menenangkan jiwa, dan bersama-sama melafazkan Asmaul Husna. Kepada petugas dari Santri Putra, kami persilakan. Nas'aluka ya كمثله شيء وهو السميع البصير
لمخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna waj'alhu lana hujjatayn ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan dia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan dia penolong kami, ya Rabbal
Jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada petugas yang telah memimpin pembacaan Asmaul Husna dan doa tilawah. Semoga zikir yang telah kita lantunkan bersama tadi membawa ketenangan hati dan keberkahan bagi kita semua. Dan semoga doa yang telah dipanjatkan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ghozi LCMFILI. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ghozi LCMFILI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, berkirim doa kepada Allah untuk ditujukan kepada para ulama, para kiai, muassis Pondok Raudhatul Muta'allimin, Bapak Ibu guru yang telah mendahului kita, orang tua, saudara-saudara yang telah mendahului kita. Nanti kita baca bareng-bareng, ngaten nggih? Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وأئمة الأربعة المجتهدين وأئمة القراء والمفسرين والمحدثين وإمام المتكلمين الشيخ أبو الحسن الأشعري، الشيخ أبو منصور الماتريدي، ثم إلى سادة الصوفية المتحققين حجة الإسلام محمد الغزالي الطوسي، وسيد الطائفة أبو القاسم الجنيد البغدادي، وصاحب القود أبو طالب المكي، وسادة الطرق الصوفية الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ بهاء النقشبندي، الشيخ أبو الحسن الساددي، قدس الله سرهم ونور ضريحهم. ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبارها. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ونخصنا الأرواح مؤسسي معهد روضة المتعلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ghozi LCM Phil. Semoga bacaan tahlil tadi dapat tersampaikan kepada para muassis, masyayikh, Bapak Ibu guru, orang tua siswa, dan keluarga besar Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudhatul Muta'alimin Lamongan yang telah mendahului kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak, Ibu, dan santriwan santriwati yang berbahagia, setelah kita bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan yang penuh keberkahan, tibalah kita pada salah satu momen penting pada acara hari ini, yaitu nasihat kepulangan santri yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Miftahul Falah. Kepada Bapak Kiai Haji Miftahul Falah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan pengurus Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Rodotul Muta'allimin, dari unsur penasehat, unsur Dewan Pembina yang hadir bersama-sama kita, Dr. Muhammad Ghazi Muhammad Ihsan. Dari unsur pengurus yayasan yang hadir, Bapak Ketua Yayasan Ustadz Abdus Somad, ada Wakil Sekretaris Ustadz Amrullah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, dan seluruh jajaran baik unit pendidikan anak usia dini, kepala kelompok bermain, dan kepala taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, SMP, MTS, MA, dan SMA Rodotul Muta'allimin. Anak-anakku sekalian, utamanya semua santri putra dan santri putri yang sudah memendam kerinduan untuk segera pulang. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersama-sama kita mengikuti mulai pagi tadi rangkaian acara Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Rodotul Muta'allimin, yang sekaligus nanti diteruskan dengan silaturahim wali murid dengan wali kelas. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu wali murid sudah ada yang hadir karena jadwal undangan untuk pertemuan wali murid dengan wali kelas dijadwalkan pada pukul 9:30. Sekarang jam berapa? Ya, 9:30. Jadi agak sabar anak-anak yang sudah memendam rasa kangen untuk segera pulang. Pokoknya
hari ini semuanya harus pulang ke rumah masing-masing. Jadi semua itu ada waktunya, semua ada waktunya. Kalau waktunya kembali ke pondok, ya harus kembali ke pondok. Tidak ada kata ini, tidak ada kata itu, tidak ada alasan ini, tidak ada alasan itu. Kalau sudah waktunya kembali ke pondok, ya segera kembali ke pondok. Kalau sudah waktunya pulang, harus pulang. Tidak boleh ada yang di pondok ini. Nanti semua kamarnya dikunci. Sudah tidak ada alasan untuk tinggal di pondok. Karena wayai pulang, waktunya pulang ke rumah, ya harus pulang ke rumah. Semuanya sudah ditata rapi sedemikian rupa. Semua sudah dijadwal rapi sedemikian rupa. Maka kedisiplinan kalian untuk mengikuti semua yang telah dijadwalkan, semua yang telah ditetapkan, ini menjadi kata kuncinya. Anak-anakku sekalian, memang sekarang tadi saya katakan semua ada waktunya, semua ada waktunya, dan semua akan terasa indah bila sudah tiba saatnya. Sekarang kamu ini ada pada fase perjuangan. Kalian sekarang ada pada fase perjuangan. Tidak ada yang namanya berjuang leha-leha, santai-santai, seneng-seneng, tidak ada. Yang namanya orang berjuang itu pasti penuh dengan pengorbanan. Walaupun sekarang kamu masih belum dewasa, masih dikatakan setengah anak-anak atau remaja, maka pada masa perjuangan ini kalian harus mengorbankan masa remaja kalian. Kalian tidak sama dengan teman-teman remaja kalian yang tidak sedang berjuang seperti kalian. Maka jangan iri dengan mereka. Jangan iri dengan mereka. Jangan menyalahkan diri dengan pilihanmu hari ini. Kalian sudah ada pada pilihan yang tepat, ada pada jalan yang benar. Walaupun ada yang mengatakan saya tersesat di pondok, kalau ada yang tersesat di pondok, itu pun tersesat di jalan yang benar. Maka seberapa kesenanganmu besok di masa yang akan datang, itu tergantung seberapa besar pengorbanan kamu di masa-masa sekarang ini. Jangan pernah kalian berpikir bahwa yang duduk di terap yang paling tinggi ini panggungnya yang paling rendah itu 50 cm, tingginya 50 cm.
Yang ini mas-mas ini 1 meter, yang ini 1,5 meter. Ini kira-kira baru hari ini Bapak Kepala Sekolah dan yang lain itu duduk di panggung yang tingginya 1,5 meter. Bisa dhuwur no, delok kok dhuwur temenanan ya, 1,5 meter. Ini ya karena tadi kalau ini 1 meter, nanti yang paling bawah itu tidak bisa lebih tinggi dari kalian. Berarti yang ada di atas ini semuanya juga melalui perjuangan. Kamu lihat beberapa hari yang mempersiapkan acara ini, latihan, gladi, berapa kali? Ya, semuanya mengorbankan waktu untuk suksesnya acara pada pagi hari ini. Sawang lagi, seberapa kesenanganmu, seberapa kebahagiaanmu besok di masa yang akan datang, itu tergantung seberapa besar pengorbananmu di masa-masa sekarang ini. Ada ungkapan yang populer, malam yazik murad ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya mencari ilmu yang sebentar saja, tajarra'al dullal jali khatula hayatihi, maka dia akan merasakan hinanya sebagai orang bodoh sepanjang hidupnya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang cerdas adalah orang yang bisa perhitungan, ngerti hitung-hitungan, hitung-hitungan. Maka Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang rendah hati dan beramal di dunia ini untuk akhiratnya. Dan orang yang beramal untuk dunia ini demi akhiratnya. Artinya orang yang cerdas itu orang yang selalu bisa memperhitungkan, walaupun di dunia ini saya tidak bisa menikmati dunia seperti mereka orang-orang kafir, tidak apa-apa, karena kami punya keyakinan bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan di akhirat adalah selama-lamanya. Maka tidak masalah ora seneng nok donya sedelok, tapi di akhirat nanti akan bahagia selama-lamanya. Daripada seneng nok donya sedelok tapi nok akhirat sengsara selawase. Coba kalau kita hitunglah, kita hidup di dunia ini paling notok sekarang 60 tahun. 60 tahun. Usia sekolah kalau yang wajib, kalau pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun. 12 tahun itu SD, SMP, kemudian SMA, tapi belum 12 tahun. 9 apa 12? Pak Mujib berapa? 12 sudah ya, 12, tapi pemerintahnya setengah hati. Kalau pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun, itu biayanya mesti wajib digratiskan oleh pemerintah. Tapi pemerintah yang gratis no sekolah negeri, tapi nyatanya sekolah negeri yo isih akeh tarian. Nah, yang swasta wis gagah wis bayar dewe. 12 tahun. Berarti lulus SMA rata-rata usia berapa tahun?
tahun. Itu wajib belajar. Maka kemudian menambah waktu belajar lagi. Sarjana strata 1 tambah 4 tahun lagi. 4 tahun lagi berarti usia 22 tahun. Nah, mulai umur 22 tahun inilah kamu boleh berpikir. Boleh berpikir untuk yang selain mencari ilmu. Kalau di bawah 22 tahun haram hukumnya memikirkan apapun kecuali hanya boleh memikirkan bagaimana kamu mencari ilmu dan mendapatkan ilmu. 22 tahun sampai 22 tahun misalnya, itu pun setelah lulus dari kuliah misalnya masih juga berjuang lagi sampai kemudian usia 30 tahun. Nah, usia 30 tahun ini adalah usia yang menentukan apakah kamu itu menjadi orang yang sukses atau tidak. Kuncinya itu ada di usia 30 tahun. Kalau di 30 tahun ini kamu sudah mendapatkan sesuatu, maka seterusnya kamu akan mendapatkannya. Karena kalau sudah 30 ke atas, apalagi sampai 40 tahun, itu sudah sampai pada fase stagnan. Stagnan itu artinya tetap maju ya ora, mundur ya ora. Apalagi seperti saya ini sudah kepala 5. Sudah 50 tahun lebih. Nah, maka usia emas adalah usia-usia sekarang. Makanya sudah fokus pada mencari ilmu, fokus menambah pengalaman. Karena ini nanti yang akan menentukan bagaimana hidup kalian di masa yang akan datang. Maka nanti ini liburan berapa hari liburnya ini? Berapa? Tiga minggu, 3 pekan. Nah, 3 pekan. Ini godaan yang terbesar untuk kalian. Libur panjang itu godaan yang terberat. Jangan sampai ada pepatah panas 1 tahun hilang karena hujan 1 hari. Jangan sampai 3 minggu kamu di rumah lalu kamu lupa bahwa kamu adalah masih seorang pelajar, bahwa kamu masih berstatus sebagai santri aktif. Maka saya katakan 21 hari ini hari-hari yang berat bagi kalian. Sebab kalau ketika kalian di pondok semua kegiatan sudah terjadwal, nek sampean meler, sampean melet, sampean lambat, sampean males, ada yang mengingatkan. Sampai otot-ototan karo pengurus. Ini saya ucapkan terima kasih
pengurus ini luar biasa, ya, membantu. Kadang-kadang malah pengurus sing temenanan malah dimusuhi. Gak apa-apa, itu udah ceritanya. Nggak ada orang baik nggak dimusuhi, itu tidak ada. Semakin baik semakin banyak musuhnya, ya. Jadi nggak ada ceritanya Nabi itu diterima dengan baik. Bahkan Nabi itu dipilih oleh Allah Ta'ala min qaumihi. Nabi itu dipilih dari kaumnya. Tapi walaupun demikian, kenyataannya semua Nabi itu mendapatkan tentangan yang luar biasa. Bahkan yang menentang itu malah keluarga dekatnya. Maka pengurus tetap menjalankan tugas semestinya. Mau lagi 21 hari pulang lebih di rumah, ini adalah godaan yang luar biasa, tantangan yang luar biasa. Jadi jangan lupa bahwa kalian masih seorang pelajar, bahwa kalian masih seorang santri aktif. Maka ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu wali kelas, sama dengan liburan yang kemarin. Nanti juga akan ada laporan, sama nanti akan ada lembar yang kemudian harus ditandatangani oleh orang tua kalian setiap hari. Yang dimonitoring adalah sholat taraweh tadarus. Yang Ramadan berarti taraweh dan tadarus. Nanti setelah Ramadan hanya sholatnya, dan nanti sudah di formulirnya sudah ada. Dan itu adalah cara kami, pertanggungjawaban kami melepas kalian kembali ke pangkuan orang tua kalian masing-masing. Ya, karena statusnya sementara, kalian di rumah hanya sementara, dan nanti saat waktunya kembali ke pondok juga harus kembali ke pondok, larut dengan kegiatan-kegiatan pondok maupun sekolah, yaitu dalam rangka mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, memang mencari ilmu itu bukan sesuatu yang mudah, Tadi dalam surat Al-Kahfi tadi sudah dibaca, ketika Nabi Musa ditemani oleh hulamuhu mencari guru yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicari. Beliau mengatakan, atina hoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasoba. Laqad laqina min safarina hadza nasoban. Sungguh aku telah merasakan kepayahan dalam safar, dalam perjalananku mencari guru. Jadi bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, anak-anakku sekalian. Nanti maka saya katakan tadi, butuh jiwa yang kuat, butuh jiwa yang kuat. Betapa payahnya, walaupun kalau dibandingkan dengan kepayahan
ini semua yang ada di sini dulu ketika mencari ilmu ora ono sak kuku irenge, tidak ada. Ya, rata-rata yang ada di sini ini semuanya berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Sementara dukungan orang tua itu satu mungkin karena orang tuanya tidak pengalaman atau juga karena tidak mampu, maka rata-rata ini yes belajar sendiri, cari sekolah-sekolah sendiri. Nah ini rata-rata, sementara rata-rata kalian ini punya orang tua yang sudah melek pendidikan. Rata-rata bapak ibu kalian itu kelahiran tahun berapa? Di bawah saya. Kelahiran berapa? Bapak sampean, ibu sampean rata-rata kelahiran tahun 90. Nah 90, tahun 90-an itu pendidikan sudah mudah. Saya itu orang tua saya kelahiran tahun sekitar 40-an. Mungkin Pak Mujib juga kelahiran berapa, 40, 50-an. Itu orang-orang yang dulu tidak kenal pendidikan, sehingga berat sekali. Nah kalau sekarang seberat apapun tantangan yang kalian hadapi, itu masih belum seberapa kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh generasi-generasi terdahulu. Ya, jadi sudah saya katakan memang tidak mudah, memang tidak gampang, memang tidak ringan mencari ilmu itu. Dikatakan laqad laqina min safarina hadza nasaba. Belum lagi kemudian ketika Nabi Musa sudah bertemu dengan Nabi Khidir, beliau kemudian meminta dengan hormat agar beliau Nabi Musa diterima sebagai muridnya, diterima sebagai muridnya. Nah ini menjelaskan bahwa seorang murid itu harus merasa membutuhkan. Seorang murid harus merasa membutuhkan ilmu. Seorang murid harus merasa membutuhkan kehadiran seorang guru. Murid yang merasa membutuhkan guru, ia akan datang lebih dulu sebelum gurunya datang. Nah sekarang gimana? Kamu sekarang gimana? Sampean sing ngenteni gurumu apa gurumu sing ngenteni awakmu? Lho kok meneng kabeh? Sampean sing ngenteni bapak ibu guru atau bapak ibu guru dan ustadz ustadzah yang menunggu kamu? Gurumu yang menunggu kamu, gurumu, ustadzmu yang menunggu kamu. Alhamdulillah nek kamu yang menunggu gurumu. Harusnya seperti itu. Hal tu'allimani mimma ulimta rusda. Nabi Musa menyampaikan permohonan yang sangat, bisakah engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan Allah Ta'ala kepadamu? Maka Nabi Khidir mengatakan, innaka la tastati'u, kamu tidak akan mampu.
Tapi tetap kemudian diterima dengan syarat kudu nurut gurune. Kudu nurut gurune. La tas'alni an syai'in hatta uhdi salaka minhu. Jangan banyak bertanya sebelum aku memberikan penjelasan. Nah, ya. Dari murid itu harus merasa membutuhkan ilmunya gurunya. Yang kedua, murid itu harus selalu patuh dan tunduk kepada perintah gurunya. Dan terakhir, bahwa salah satu kunci dari keberhasilan, kesuksesan murid setelah melewati masa-masa mencari ilmu sebagai seorang murid adalah ketika dia mendapatkan ridho dari gurunya. Ketika dia mendapatkan ridho dari gurunya, sebagaimana seorang anak itu akan sukses kalau dia mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Maka sering saya sampaikan, penting sekali kamu menyisakan tempat di hatimu untuk menaruh nama-nama guru dan ustadzmu, kiaimu, gurumu, ustadzmu. Itu penting kamu menyediakan tempat di hatimu untuk nama-nama mereka. Jangan pernah melupakan, ya, jangan pernah melupakan mereka yang berjasa kepada kalian. Maka ingat mereka, sebut nama-nama mereka dalam doa-doamu. Li wali walidayya wali masyayikhi wali muallimi wali asatidati. Penting seorang murid menyediakan tempat di hatinya untuk menempatkan nama kiainya, ustadznya, gurunya. Tapi yang lebih penting lagi sesungguhnya adalah bagaimana seorang murid itu bisa mencuri sedikit tempat di hati kiainya, di hati gurunya, dan di hati ustadznya. Dan rata-rata santri yang sukses di kemudian hari itu adalah para santri yang secara khusus mendapatkan perhatian, mendapatkan doa, mendapatkan restu dari kiai-kiainya. Nah, bagaimana itu? Asal kamu benar-benar menjalani proses tholabul ilmi, proses mencari ilmu di sini dengan baik, dengan niat yang benar, insya Allah akan ada jalan. Karena apa? Karena yang maha membolak-balikkan hatinya setiap manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Begitu pula yang menaruh, yang meletakkan rasa cinta di dalam hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali saya ingatkan, selama 21 hari 3 pekan ke depan setelah ini nanti kamu meninggalkan pondok pulang ke rumah masing-masing, jangan pernah melupakan
bahwa kalian masih seorang pelajar dengan status pelajar dan kalian masih seorang santri aktif. Maka hati-hati di rumah, apapun yang kamu lakukan tidak boleh keluar dari koridor seorang pelajar, dari koridor seorang santri. Nanti sampai di rumah jaga akhlak, jaga sikap, jaga alma mater kamu. Jangan sampai karena kamu yang tidak bertanggung jawab, alma mater yang kita banggakan ini menjadi tercoreng. Di rumah baik-baik, nanti sampaikan pesan, sampaikan salam dari seluruh pengasuh kepada bapak ibu kalian. Semoga kalian di rumah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga kesehatannya, dijaga sikapnya, nah, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti bisa kembali lagi setelah melewati masa liburan ini, kembali ke pondok ini dengan keadaan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Miftahul Falah atas nasihat dan pesan yang telah disampaikan. Semoga nasihat yang telah disampaikan tadi dapat menjadi pengingat, motivasi, serta bekal bagi santriwan santriwati saat liburan nanti. Baik anak-anakku yang berbahagia, tiada kata seindah lantunan doa, tiada syair semerdu senandung zikir. Untuk itu marilah sejenak kita tengadahkan jemari kita, seraya menundukkan kepala dan hati kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melangitkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Miftahul Falah. Kepada Bapak Kiai Haji Miftahul Falah kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasil asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ibdalih. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wastamil ala ta'atika abdanana wa khallisna minal fitani sirri wa qina wasawisa syaitan wa ajirna minhu ya rahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa qalban syakura wa badanan sabura wa aqlan hadhiqa wa amalan sholihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa jami'a talamidina wa tilmidatina min ahlil ilmi wa min ahlil salah wa min ahlil falahi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Yasir lana umurana wa hasil maqasidana wa tammim bis solihati a'malana. Allahumma tim lana minka bi husnil khatimah wa fiqna ala taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah. Allahumma ya Allah taqabbal wa balli wa awzil mithla thawabi ma qara'na min Qur'anil azim wa ma halalna ma sabbaghna ma sallaina wa ma astaghfarna hadiyatan balighah wa rahmatan nazilah wa
wa sadaqatan mutaqabbalah nudi sawabaha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwanihi min anbiya'il mursalin wal awliya wasyuhada as-salihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin wal musannifin khususan sultanil awliya'il arifin Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariqahu wa jami'al qubur aina makan masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bariha husnul arwaqi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqil alaina khususan muassisi ma'ati raudatil muta'allim wa masyayikhihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi madkhalahum wa akrim nuzulahum warfa' darajatihim Allahumma anjilir rahmah wa ni'mah wa syafa'ah min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma taqabbal hasanatihim wa tajawaz an sayyiatihim wa laqihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayo kembali nanti musafahah. Zabibul ladzi turja safatuhu likulli awlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.